Abusia meda wase sesa brain so waka me ho a me no eba abetwetwe nkomo edin ni sesan aha eye Mmere TV so me sure say wo ba so na wa like na wa comment na wa subscribe a share say be ya wa fefo so benye bia hwe o comment ni hia me papa wo de comment ne ba na ehun say adwuma na ye no wani eso wani age ho ebi mpo asemi mpo ho a wo betene yen me sure ma comment no inflow wase o comment section na se abusua ene yenye opening kesi bi wa ene na eba abetwetwe nkomo ye kwakuafo ne omkodidi nkomo enti no ene yenya opening kesi bi a ono wodom ene na eba abetwetwe nkomo na me mi di dwumadi ehu chia me edi ameje so ne ka achire akosia adepa kame ho ne enko opening kesi ne chene ene twetweko aja me mo akwa baba Mmere TV so ya no mama Ampacho wo te sei bako Pacho ya no amani so kakra mama ati Pacho na udin ade sei medin de Abdul Salam Mr. Abdul Salam okay me pacho ya ba ya hu se wo mufuo ebrebe na wo sha se dom sad se dom ni 15 years ni 15 years eh mi wo emunim de pa me pacho emu dono how bi wom ebre wom mu adwuma ebre wom pa pacho betimi aka mu nsem kakra kire abra wom no mo adwuma we o ya oni sika ne ya sa bon tu baby obokoko ye adwuma no ano aden se hwe baby ye gina sisi afrom hawa womu ye nema wo nsam bibiri so te wanya boafo a aya asam boafo bi ti sesen se boafo se me ye me de me ho den ko na ye na me ni sika me de ye den e boa me ho se wo ho ente me wo boafo a nkasa mbire we no kura wo mba gina yura mi sei aya nam boafo nti be fa aya kama fa no so ese afu yura sei no aya boafo na ni ho okay boafo wo han kamede nipa ni bia kam ho a ni ya hiesie ho kama mo baba sei ne kura kama won nanti afro mi sei dinamite wasi ya nka boafo ka ho anka sabre ase mu no hu se enwura kakra ewuwo anka sabre nke bia anka wakles enwura na afiri mu ka ye megina afro se de me na sisi fio mu oh okay mpacho na hwan ene hye wunkran hwan kran do wura akua ya no adwuma bebre o ade nti a wo pe mu do eja akua ne ma na aka nyina acho me papa wodi mu kochuku ba suku na me kono andi moa se andi moa na se me papa wati ntemako oh wodi mu tu suku no wa wu ntem oh ente wo ma umba boa me na se me kono enni ho oh ta se me de mo ho ya dai akayura amayura na se dia ba se metime anya bi ni me na oba na nkwara ya dai edidie okay na me sware na meti ho a awie ba wie krono so anya de pa o ya sim dabi so what ya say dabi to no ntira na ma me de me ho awura yura no mu ni bibia okay me se shuku sam se no menim shuku ai bia awo me ho tinata se odi akua na na meye na mpacho woye afuo foforo bi eka mo ho ana mo nko a pacho me wo aburufuo mienu se ba ko na awa no ho sa ana ba ko so na ne mewo mu na ai kwamfo no fra me no ti me wo afutam ne mienu okay aka we ho na mpacho wo hwe emo no ne aburo na de he na ma osika pa fine ya kasi akapa amono sika wo mu achi aburo ba amono sisi amono so jima aye denke aburo no okay han me hu no enti sire yen se ansa na obi bedom no den na nipa no behia ansa na wadom okay sisi a me se mfamfa me ho
amo we message yes me ba ya no asase na eye first ese me di kan pe te manya asase ni wi a de asan to so ne se ese me pe paafo sika na me fo mo ne ye bado ne fofon no nte akofo mo no etimi sisi a de asan payo ba no na ano so aduro na ese me kope condemn abado yura no asana metim amon no gum na mpacho wonse amon de no monse ono na me kase condemn no nti wo so di jabetum no wo de condemn ne be hye no wo de sesesi ano eso wo de condemn ne bosi sa wo a ne amfo de a wo de getum a abahye so okay na yam no se no wo de getum a sentime ya bibi dabi sa nti se wo bo no condemn wi a de biem bon condemn wi a na fe ne me do don pack se dia me pack we no me pack de yoro ne sa basina ko na oba no so di miki no wotim okay se metimi do ka se dia me sesa so a ne me no ka bom ne yere yetim no no na yesa ahye wo ahye ho no yetimi base no okay okay ntafiri ha ni nyina no abasine akope ohu bebia yura no ano no ohona fu no akope me okay pacho enti se wutim amuni via eda biem na obesan ya to so bon me tim moni via akase se yura bas ya na ese me sansi esi ho se dia bese yura na yesi yura na mfamo no afamo na antimi mbo se dia ope musa ha yura no fa ha se no amona ntimi yakase se o hwe ha de tutuye no hwe ha na yen ye ho jima no on se difference wo mu ane okay santra pacho emu no ne yemu ene se bewie a wo betwa no sika wuram ba ake sika ba wuram sa sika ba wuram wo betimi a cheche kakra se ano obatwa se obako obafa ni papaafo no mababo watwa na wasa papaafo no mababo na moboro mo omahu fane se okay o yira ono obabo oba so oba no nko ade adoso a ono nko antimi ese wo papaafo ka no na mo yesa adwuma ni nyina okay so tiase onna de sika ba wura mu nti se metwase ya mu do no gise wo sika sa o kakra wo nsemu de ane ye ne nyeden bia sa ani wo sika o me na se yankopon me wo sika me ni sika kora yankopon wo mama hoden di me wo sika so ana me boa ya hoden wo nti sika wo okay ya bo sika mawa se wo wanyansa e mane ye obufu dipa bo sika mawa e bia na yankopon na ye de e bia ni ma o ana me boa oh no cry pacho afuoi ye hu se sa emu ni bi ni ejina mu yi emu no wa wi emu na ba no kwan be so na obefa ubetwa ubeboro eya uboro ya no wakoton ni sei se de etitie yi ana se agese den na be ya fa ho no mu kakra wa uboro mo no wi a oba hata hata muna amana wa na ansana odiko nikanika mo de obaton no omo shawia no de abaton na yede aton no go ho na de odi baba fie no na ode wono to abobo ya ma ba fie se de mo baba didi no wo fie so okay ba se ofa ni nyina ton wi a mo sa te hawo mu oh ase dia odi ba ye we ejuma na wai na se wasa de hawa batomo so nti we na me yese no me koso a ada se mbe yi be ebia bag be sa 5 no sa dusi a ese me yi se ade atwere ho okay de abusiani bedi na me koso de aka no
to ko so no a na manya sika no so wo ho a na mede nya aduro no asan de ba ye djuma no foforo ana meboa okay sa na de no koye Ajampa cho kwansidie bi wo emu donum asa ebe san de yakọ echi kakra pa cho ye den a obetimi ne yache me yure filmum by first anuma ma so ha me pa sa ba firi ha e ba ka ha enye easy ese kamenya net se net na kamenya adikuru a ebia ono baboa me ha na me so me kwose fa baako omo ono ma net wo ho ai okay ya net adikuru adia baako asaye aha kase pa ma me saade no asanu man ha me me ko chire ba chire sa esa na wo baduru ha no na wo baduru chire no ma o ma se ho wo sa ba firi ha ba dwan baduru ha no ma sa ya sa ha na se finfin mo nko na ya wode nkem ne o ma se ni na ma ha wo kase pa wo mpa yo bi odomu bia wo sa ha oni sa ha no wo ya ho pa sa ha wo ya ho pa ase anum ayina boy ya net no net yanto ne boden net say 1 million bi 1.2 so na auto net no ba ko betimi akata ha nyina ono aya fia bi o ori firi ase kura wontimi nkova ha ni nyina kura nte oba we afo we me ka se me to net ya eba ko net be ba ko be 15 manya se me to asa firi tokuro mo ho afa ha ni nyina ba fa fa be bia ko peme me esi nipa ne ba ya kura wasa ka se me do sa kwa ya we ni nyina san yede aka ho ni nyina no so no ahoden no ena ma ho na gusi gina mama ho ba no man pa de no man de o mo haye wallahi no man de o mo haye ko ya fu ankasa yo Mr. Abdullahi yede yankomo twetwene ba wie se obi pese odom a na nipa ni ni asase a nkyekere ben na ade be ma no se nipa ne pa asase ne ma ne ma obehia ansa na obeye mufu a waye pacho ka na ya hwefo hu se ebi nipa ne behia we bubo so e ma hwefo okay se obehia amono ejima so obaya first so nim so obado also di ka perfect ko mi yurefi ono aye fet no so di ka pe wono agu baby no pe opafo sika aba na o san pe ayi dia o di ba yere o pafo no bado a aduro o di babo so pesa na mani nyina akosi akiransa so okay ntadia ahia ye pa dindinde kura ne sa enema no ne anet na meka no net ne di onde wono kura na ahia ya kase okay ne fet no okay se ya fatlata na dia ono no atimi ma se ha ye sorosoro se no obetima aboa ama ha mo no so timi bokase ha ye afonuam na hajuma ne ye ya okay anti se higher from ni di no so hormone di ye den ababo ba sa for nu ase ni di so one man na duro ntimi mo so okay okay nti kira sa na ma ne de o kira ni nyina no se timi o timi nya sa na ma na me di kira wono ewie ayo bibia wie a obetima ye wojuma okay okay na juma no okoye ne se we yan se burufuo burufuo de obetima dofofo no o si wie ya na wadu agum okay ena we so antesa na ho juma do so akire pa mire bi meye ba ko a majasa yinu ho na amemmem ko a fa matimi da ma de achi mi anopase mi hwe me nan ha na onuma pie o wura me honam na nom amemmem ne yammoa o twina ye se tan se taya no
so nto no wo wura wo honam num to wo wura mu a wo ba num magya na so wo me a ansa na wo san pie no wo te ano no enti se owura na ya mo nte wo se wo beti se wo wura bi a ansa na wo ka ho di ba ko oh ne sa tam no afi no ko he ne magya pie ne sa tam wo wom ante ano ede ya bere wo mo djuma no pa ne djuma ya pa yo ya beda wase ne den na wo ka chi ahwefo ya memba ka chira mo no ne bia no meka no de mo nam boye ni na ena paya ne ye bota mo chi se yankopon semodin Emma adia amna mo bia mo betu bia no yankopon ye ya ndi monim na jima bia mo ba ye bia no yankopon ontum nsem amma monye bia yeso ye benya bi na mondi bia ye be ye ne yehu nti yankopon ma mo bi omma ye bi adwena wode mamo no on bia ye dwense asama mo ba ka kire ye nso ye mfanye ajima bia batima ye den adachi abatima boye ni na amen nti nyame nsira mo bibiri me de menamo me de ba mamo no nsira mo a ba se na mamo nam no binimo ye nipa yankopon na hwa mo ensa mo nam no nipa ni bi ye nipa binimo so ye dua binimo nsam bibiri nti nyame na hwa mo nti yankopon so ondi muchi dia oye nipa ade bone ka so odi muchi bia no yankopon yi ne firi mo ntem amen mo nam no mo de mo papa no mo nam ba se obi na madwumbone mu se we mo yesie ne se ya wallahi mo na mo ntie yankopon tie won ye den won kasa nipa ne sefom na won ma mo nkosoro amen yankopon andi mochi mamo andi monim mame amen me masama me de ba kwa wi stop dola ye beda wase ne ompaya wo de atai dwumadie ye chi abuja Mr. Abdullah ne be twetwen komo wa kire se de be ya ye bedua mo kwan a obefa so ne ma obehia a wo de bedua mo se wonya ready na se bi kaka eniwu se ma wontimi endomo abuja Gostam production e di movie nwa sokra aba akwasi prema be ma ba akopo wo kroso so ne de wo ye kokoti waji kromofo ma nyina wa fa ma nyina abonobo na lai show ho na obehusini awie na mpanifo se behu chele wati se dantawo ene ye wo kwa na akwa subscribe Gostam production na watwensini nanim enche bia de bebo wa proso na wa hwe ujia na do wadwenche so abase ene ehu se dwumadi a ye die ye nemu na edie uta ye chi de ye no wani so misro mi amidi dwumadi ehu chia mi edi amje so ne ka chire akusua adepa akram